Hatan kutu. 2 minute sadece. Aya 2 minute. 40 din saydı 40 din. Ana. Ana ana boş. To buriti uzanla bir goli 40 din. Bana göre fazla. Aşağı dedi na. Na. Sana dedi na. Bolay na. Na. Tabii pura kadar meşhurda da kurtu diye gene olsun. Tato aşağı oldu. Taraydı bu kadar meşhur bittim. Samridin da bıraktı hoca. Ana dali hatta samridin karan korte Allah. Para guru Gosuladu ne? Şimdi o yer de bir sayfa gosur koyarsa refahire Resul da hayy. Tahayya mı? Ya Gosuladu mu? Resul da kadar acı Gosuladu mu var ni? Halada önce moru da var mı? Ana. Ya şu moru ki canım inşallah. Ona bak. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ana kaçısı da moru. Ama sayfadan doğru yere, ekonomi yere düşe koy yere. Nuru şasti da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Arana ekfoyin fur. O civarda oldu. Abad ya. Ama onun bir जगह दिए हाथ ज्यादा और जगह दिए करीब हो रहे दीदी अरे मैं शायद मोरिस्का बाइन का बैगिंग मारी डाले थे डाल आगे तो जाते बोले विषय पर अरे आराधना ज़्यादा तो वही को बिडल क्या सर क्या बता साला इसे इतने वो जल्दी को लूट गई इतने पर कसार कुछ भी नहीं कसार क्या रोबोट का नंबर या आगे तो मिले आने उसमें तो दिया क्या है या ये लोग जी व्यवस्था करते हैं ने कसार डायरेक्ट चुप कर देना चाहिए ठीक है जल्दी आज से बोलो तो कौन है बता कर दो माने गोसला जमर जीवनी रे तारका सिनेमा করে দিলেই মনে হয় খন্নান্দি তখন করিব খন্নান্দি বাতওয়ারি করিব আর গোসলা জমর কোন বলে তখন নাম আবু মুসা অন্য গোসলা জমর কোন বলে মান্নাম ফাতেমা অন্য ইয়া নওয়ানি করিব আবার পুরো কালে সত্যি করে ইটার মান্নাম ফাতেমা এই তাওয়াক্কুলের নাম আবু মুসা उधर कहता है गोसला को बोलना मां वाला में को बोलने की भैया हालत सच्ची कर रही ना सच्ची कर तो खत्म आते के मुद्दे अब ये नहीं ना फिर सच्ची कर बोल एक करामत बस है कत बছর রোজা মানে বলা দি রক্ত তারা করে বেহসবি কই আর মরে যাবে টাইমে এখন আতিকে বইতে আর গোসলা জমদার করে তাই এর সোজেন করছিল বাবা মায়ে আমি আজ দিতেন না আর বলা দি রক্ত মরে যায় অনুমত জানা বাসায় রাখ আর ফসা বাবা বলল ইন্ডিয়ান ওয়াজ করে দিয়া কেরামত পছন্দ আজতে রোজ রাশি বইতে দিন রোজন निजामुद्दीन पब्लिक कॉलम में की इफ्तार मांगने ताले में यार नबी सदी की तरह से मैं निशान दूर आ रहा था हदवा आयता फुटी है यूं और वो सी को मंच संभालना कोई बात इफ्तार आ गई जब जाए वो तो कर देंगे अबे ठीक है हुजूर के लिए ता शर्म ना हुजूर ताले का शर्म नहीं आगे जब नबी सदी की शाबाश दिला वो करता रहा आगे जब तो बोल रक्त जाता यार आगे भी और सब कोई आगे हमरा आता रक्त जाइए मशीन लाना ना आगे दी आए वो रक्त जाता वो लोग नो दे रक्त नो जायो तब एक समय में दिया थोड़ा रक्त नहीं तब ऐसा नो दे आज मैं देख किताब है आज मैं दिया थोड़ा रक्त तो नहीं था आज मैं देख ताकि मैं तुझे अंदर रखती हूँ खड़े खादी नहीं सही ला मेरा किला चो सही ऐसा सही हाँ तो खाती तो मत आये खड़े खादी नहीं खोलते मेरा चीज़ ठीक है खादी अंतिम खाइए ना तुम तो आज वो बिल्ले अरे यार आए खादी ने मत आना है ठीक है तुम खाइए ना अरे आज वो सब था
বই নিয়ে খারাপ করতেছি খোদার কসম গোসল খোদার কসম গোসল হায়াতে বিবিদি হায়াতে বিবিদি হিন্দি খোদার হায়াত তো খোদার কসম গোসল হায়াতে বিবিদি মেডি হাতে জিকির করবে জিকিরে মেডি মেডি খানে ভোর করে এটা তো খোদার কসম গোসল খোদার কসম গোসল হায়াতে চল খোদা না বলো খোদার কসম বাদ আদম গুজর আদম বাদ আদম খুয়াবে বিবিদি খুয়াবে বিবিদি বলো খোদার কসম বাদ আদম খোদার কসম বাদ জানোয়ার খড়িয়া হ্যাঁ এতঙ্গর में क्या कर सकते एतंगर को ये होते चढ़ेंगे थोड़ा सा चढ़ेंगे सुधा है बोले या तो हॉल में रसूल हॉल या हॉल में रसूल हॉल हॉल में रसूल हॉल के बोर्ड लेने में रात ये वाबी अलग नाम को नहीं बेटी तरफ वाला को मशी को वाबी अलग ये नाम को नहीं हॉस्टल दी को नहीं इधर ले नहीं क्या को नहीं को नहीं सलात अलैहि गालों में जाए यार सोचना तारे भी आगे कोई करे टिकटा कौन करो पता ये आ रहे सब एंड होली की मशीन वाली बना आते आरएस बीएस पीएस पत्ता होलो खजाना ताजे बैगिंग ताली होलो चले आ रहे सब होली ठीक है ठीक किच्चू ना ताले आ रहे सब होली बिना तो किच्चू नहीं थोड़ा होते तेरा लग लो करो दिन যদি দলিতিক তো তোরা কোনদিন নাজামি সামনে বিন্দু ব্যক্তিকা নাজামি সব খুদার কোরআন হাদিসের দলিত দিতে পরবরে সুবহানাল্লাহ প্রথম মিললে যে বিন্দু করতে এটার টার্গেট আছে মানে যে সমস্ত আলেম প্রতিবাদী যে সমস্ত আলেম হলে তারারে পোষাই দিলেন তারা বিন্দু করে না পারে এই গলায় ইন্টারভিউ করে দিব অন্যরা উশিয়ে রইও এই গুন্ড ইয়েরে পুরো শান্তি করে যদি আমি না পারবে আগে করে তাহলে যাইয়া ইন্দি যাইয়া কত রাত দিবে কুন্ড ভালো ব্যবসায় করে দিবে না মুনিরুল্লাহ বলে তো নাম্বার সুন্দর মইনিয়ার গালা গালা বলছে মুনিরুল্লাহ বলে নাম্বার দেই দিতে না মইনিয়ার নামান মধ্যে করে করে क्या করবে আয় নামান হতে ইতে দুদিবা গুন্ডে নাম হয় কিন্তু না নাম উত্তরো এটা লাই কোজ করে क्या করি মইনিয়ার গালা গালা বলছে সালাতুল্লাহ বেবেসাদের কথাটা আরেকটা জীবন মুমকিন হয়েছে আর গুরুডর আয় মহিউদ্দিন চৌধুরী শাহরুখ আয় এনে ডলি কতটা দিন উঠছে বুঝো বেবেসাদের না ব্যাগুলোর টেলিফোনে নই মিশারিক দিন খাদিছি আর টেলিফোন বলি কতবার খুলে কতদিন বিয়ারে ফেলতে কতে দিয়ে নই মিশারিক টেলিফোন করতে কত আমি আতো বড় বড় আলেম বলে টেলিফোন করে দমকি লাগা দিন মুরুয়নি চিত্রটা রাইলে বায়ানে কদি দিতে হবে না আয়া তো তেঙ্গো ওরে চেয়ে ঠিক করে আই কেটে দাও আয় লাগু নিয়ে তুই যে ভিডিও দিন দুঙ্গল এত ভিডিও তুই তারা জীবনের লোক হয় সাইবারি 50 ওরে রেড আর্মি পুলিশ পিডিয়া 50 লোকজন সারা বছর তো ভার করেই করে কি গরজরাই তো বুঝতে হয় টাকা সিটি কুত্তে হবে বাদল মাসা কি হই ওদারে বয়ানি ফিরে নরতে আয়ার নো আইসা ওটা তসবিহ মদর আর্মি হলো ফিরে দেখা গোসল আদম দাবি করে আল্লাহ মুনাজারা তারা এটা মুনাজারা নেই তারা করে নয় তো টিএন হবে দেখেন আপনি আওয়ামী লীগ করেন জি ফাইলি কি শেখ মুজিব দাবি করতে পারবেন কত পারবো না ফাইলি কি হবে কত ফাইলে আওয়ামী লীগের লোকেরা আমাকে ফিটাবে খতম আচ্ছা